آپ سبھی دوستوں کو پھر سے ایک بار میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. تو الحمدللہ ابھی میں راسک بھائی کے گھر پہنچ گیا. مجھے ابھی ماما کے گھر دعوت ہے, میں جاؤں گا ماما کے گھر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. سو گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو آج ہے عید الفطر. ابھی ہم جا رہے ہیں عید نماز پڑھنے. تو آج کا موسم بھی کچھ بڑھیا ہے. ویسے میں نے عید کے دن دیکھا ہے بہت زیادہ بارش بھی ہوتی ہے. سو چلو اگر آپ میری چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. پاس میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کرنا تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو پہلے ہی میری نوٹیفیکیشن مل جائے. میرے ساتھ ابھی آ رہا ہے عاقب بھائی. السلام علیکم بھائی, کیا حال چال؟ اور عید مبارک. بس آپ کو بھی عید مبارک. اور بھائی کیا حال چال؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہو؟ بس الحمدللہ, آپ سناؤ آپ کیسے ہو؟ بس دعا الحمدللہ, آج عید کی خوشی ہے. ہاں بہت زیادہ. پہلے ہم جاتے ہیں عید نماز پڑھنے کے لیے. کل چاند کی رات تھی. عاقب بھائی مسجد میں کل شب میں بیٹھا تھا. عاقب بھائی کیسا لگا؟ بہت ہی اچھا لگا. ہم 5-6 لوگ تھے وہاں. 5-6 تھے. اچھا پھر 1 بج گئی تو مجھے بہت نیند آئی. اس کے نیند نے بعد جب بہت ستایا تو میں وہاں سے پھر گھر چلا آیا سیدھا گھر. رات کے 1:30 بجے. اچھا, میں نے گھر میں نیند پوری کی اچھے سے. اور کیا حال چال؟ کیسی رہی پھر نیند؟ آپ جائیں گے لدرون آج. چلو آپ دوستوں کو بھی میرے طرف سے عید مبارک. آپ بھی وہ تمام فینس کو عید مبارک ہماری طرف سے. چلو شکریہ. نکلتے ہیں ہم یہاں سے عید نماز پڑھنے کے لیے. ہم وہیں اسی جامعہ مسجد میں جائیں گے جہاں ہم پچھلی بار گئے تھے جمعہ کے دن. وہاں سے آپ دیکھ لو پہاڑ کتنی زیادہ برف ہے آج پہاڑوں پہ. عاقب بھائی اگر اتنی زیادہ برف آج ہوتی کتنا مزہ آتا ہے نا یہاں پر. مزہ آتا ہے. لیکن برف بھی پڑ گئی لیکن دھوپ بھی ساتھ ساتھ نکلی تو اس نے برف کو ختم کر دیا. برف کی بھی برف ضرورت زیادہ دیر ٹکی ہی نہیں. اور ایک بات, آج جون جولائی کا مہینہ لگ رہا ہے نا, ہاں بالکل. اتنی زیادہ کلیئر دھوپ ہے. موسم. ہاں اور کلیئر موسم ہے. کھلی پچھلی بار دھوپ. بارش بھی ہو رہی تھی اتنی زیادہ. آج بارش کا موسم ہے. یہ مارچ اپریل کا جو سیزن ہوتا ہے یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور اس میں بارشوں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پھر جون جولائی اگست میں پھر پانی کی دھوپ ہی قلت ہوتی ہو ہاں. جاتی ہے. اور وہاں سے آ رہا ہے سجاد بھائی روڈ سے. چلو جو رہے گا آج کے اس ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر لیں گے. تو چلیے آج کے پیارے سے ولاگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہی ہے نا بھائی؟ چلو سجاد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال چال؟ ٹھیک, اور آپ ٹھیک؟ بڑھیا. بس دعا. السلام علیکم. ویس ماجد بھائی کیا ٹھیک؟ حال چال؟ بس بڑھیا. ٹھیک ہو؟ بس عید مبارک ہے سلامت آپ کو بھی. سجاد بھائی آپ کو بھی عید مبارک. عید مبارک آپ کو بھی. اور بس دعا. آپ ٹھیک ہو؟ میں نے بولا تھا عاقب بھائی کو وہاں نیچے چلتے ہیں نماز پڑھنے, سے مانا ہی نہیں. نہیں یار یہاں مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. سبھی ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہیں پڑھتے ہیں. ہم پچھلی بار گئے تھے نا. وہاں کم لوگ آتے ہیں, یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں. دور دور کے مختلف گاؤں کے لوگ آتے ہیں. تو الحمدللہ جامعہ مسجد پہنچ گئے ہیں ہم سبھی اور پڑھتے ہیں عید نماز. بھائی مجھے لگ رہا ہے آج باہر عید نماز پڑھنی ہوگی. اویس بھائی مجھے لگ رہا ہے آج باہر عید نماز پڑھنی ہوگی. ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوگا. وہ دیکھیں باہر سبھی کھڑے ہیں ابھی. ہاں اندر ہوگا. اوپر بھی ہوں گے. پھر تو باہر ہی آج نماز پڑھنی ہے. جگہ ہے بھائی. A few moments later. تو الحمدللہ عید نماز ہو گئی ہے. ہم چاروں گئے تھے, بہت اچھا لگا. ابھی رمضان کو لیکن مس کریں گے بہت زیادہ ہے نا. پھر عادت ہو جائے گا, پھر ہم میوزک پہ ہو جائے گی کھانے کے ساتھ, تو پھر سب بھول جائے گا. مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے آج رمضان چل رہا ہے نا بھائی. یوکن دیکھو بھائی یوکن. وہی رونق ہے. ہاں مطلب وہی رونق لگ رہی ہے. ہاں سیم وہی قسم سے. مجھے ابھی لگا میں صبح چائے پی رہا تھا, مجھے لگا آج بھی شاید رمضان چل رہا ہے. ایک سال رہ گیا. ہاں ایک سال رہ گیا نیکسٹ رمضان کو. یہ آج بات ہی نہیں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں. سو الحمدللہ ابھی ہم ہمارے گاؤں میں پہنچ گئے ہیں. ابھی بج چکے ہیں 10:10. بھائی اتنا ٹائم ہمیں کیوں لگا؟ آج موسم بڑھیا تھا, سوچا کہ ریل شوٹ کریں. ہاں ریلز فوٹوز ہم نے شوٹ کی. اویس بھائی نے بھی, سجاد بھائی نے بھی, عاقب بھائی نے بھی, اور میں نے بھی. اویس تو آج ریلز کے لیے آیا ہی تھا.
हाँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने ईद नमाज भी पढ़ ली है। पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ईद नमाज के बाद ब्रेकफास्ट करना होता है, सुन्नत है। सो पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट, चाय, बिस्किट और केक, दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट बहुत टेस्टी है और लिप्टन चाय। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज से मैं वापस आ गया हूँ। मेरे साथ है इस वक्त हसनैन और यहाँ से है दान, इसमें बन रहा है अभी साग और इसका हम बनाएंगे वाजा कोकर, कश्मीरी में बोलते हैं वाज कोकर। और इसके लिए हमने कुछ इतने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ईद के दिन भी हमने दान पे पकाया है, सभी कुछ हम ईद के दिन दान पर ही पकाएंगे। रिवायती के मुताबिक हम मतलब दान पे ही पका रहे हैं सब कुछ। आज हमने चाय भी इसी पर पका ली, रोटी सब कुछ इसी पर। दान पर जो खाने का टेस्ट आता है वो किसी चीज़ पर नहीं आता, ना तो गैस पर, ना हीटर पर, इंडक्शन पर, कहीं पर भी नहीं। और यहाँ से हमने लिया है यखनी के लिए दही, होममेड दही, और कश्मीरी में इसको बोलते हैं इंडीक। इसी पर हम ये यखनी पकाएंगे। अभी इस बर्तन में हम डाल लेंगे ये दही। इस दही को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक, इससे इसके फटने के चांसेस बहुत कम है और अंडे से भी इसके फटने के चांसेस बहुत कम है दूध के। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसकी उबाल आ जाएगी। अंदर बन रही है यखनी और कुछ चीज़ें बन रही हैं ईद के लिए। सो मुझे अभी मामा के घर दावत है, मैं जाऊंगा मामा के घर जो हमारे पास में ही एक मकान है वहाँ ऊपर से। सो निकलते हैं हम यहाँ से। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मामा के घर पहुँच गया हूँ। अभी हमारे लिए खाना भी आ चुका है लंच में, चिकन और यखनी। और मेरे मामा के घर आज बनी थी शिमला मिर्च और टमाटर की सब्ज़ी और सभी चीज़ें आ गई है, चिकन थोड़ा सा और ये कश्मीरी चावल है, इसमें टेस्ट ही कुछ अलग आता है। टमाटर और शिमला मिर्च और सैलड और चटनी, ये सभी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। और हम खाएंगे थोड़ा सा सैलड भी बहुत टेस्टी होता है। One eternity later. तो अभी हमारे घर आया है जुनैद भाई। अगर आपने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग, तो पिछली बार ये हमारे घर आया था राशिक भाई के साथ। मैं आपको इससे भी मिलाता हूँ। बस भाई ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल? और घर पे सब ठीक है? चलो भाई वो वाली गाड़ी कहाँ पर है? वो घर में, मैं वही धो रहा था सुबह से। अच्छा, फिर ये लाई आज? फिर वो लाई, उनको घर वालों को कहीं जाना था, वो फैमिली गाड़ी है ना। हाँ, उनको कहीं जाना था, इसलिए मैंने कहा आप वो ले जाओ, मैं ये ले जाऊँ। चलो आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक और आपके घर वालों को भी। आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक है। आपने ईद नमाज कहाँ पर पढ़ी आज? वहीं घर में ना, मस्जिद में बाहर ही। अच्छा, थोड़ा सा ही दूर है। हाँ, बस गेट के बाहर कदर। हमें वहाँ ऊपर जाना पड़ता है, आपको दूर है 1 किलोमीटर दूर। नहीं, मैं फिर यहाँ यही से कज़न के साथ गया। हमने खुद के लिए, मेरे लिए और जुनैद भाई के लिए लाया है जूस। पियो भाई, कैसा टेस्ट है? होममेड जूस है ये। अच्छा है, वो लग रहा था ये मार्केट का नहीं है। मार्केट का ये जूस नहीं है, होममेड है। आप आज रात को यही बैठोगे है ना? नहीं, कल हमने प्लान रखा है कि हमें केरन जाना है। अगर आप भी आओगे कल हमारे साथ, चलो। घर पे कोई नहीं है, मैंने कसम से आपको दिन में हमें जाना है, दिन में वापस आना है। हमने प्लान रखा था, सुबह से हम प्लान कर रहे थे कि हम केरन जाएंगे। केरन के लिए परमिशन बनाई, वो गए सब परमिशन बनाने के लिए इस टाइम। तो मैंने कहा कि मैं कॉल करूंगा, आप जाओ, फिर कल निकलते हैं। क्योंकि अगर हम इस टाइम निकलते, आई थिंक हम शाम के 7-8 बजे वहाँ पहुँच जाते। हाँ ठीक है भाई, चलो पहले हम पीते हैं जूस, आपसे मिलते हैं हम उसके बाद। तब तक के लिए तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाय वाय भी अच्छी तरीके से पी ली। अभी जुनैद भाई को जाना है राशिक भाई के घर, तो इसने बोला आप भी हमारे साथ आओ। सो निकलते हैं हम इसकी गाड़ी। चलो भाई, पहले आप ये गाड़ी घुमाओ। चलो निकलते हैं हम यहाँ से राशिक भाई के घर की ओर। राशिक भाई घर पे नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा जुनैद भाई के साथ। चलो भाई। तो यहाँ से कि हम पहुँच गए राशिक भाई के घर। तो राशिक भाई यहाँ पे नहीं है,
राशिद भाई के बगैर आ जाना पड़ा है ना। और यहाँ में आना पड़ा, you can see यहाँ जरासिम का ड्यूम मकान। चलो भाई, ये भाई यहीं पर है आज। रोज देरी आज से वासी नहीं। वहीं के वहीं बस और कोई डिस्काउंट। तो गाइस अभी हम राशिद भाई के घर से वापस निकल गए हैं। सो यहाँ से हम अभी निकलेंगे हमारे घर के लिए। थोड़ा सा ही रास्ता है, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से। निकलते हैं हम यहाँ से। जी भाई, हाँ भाई ठीक है भाई, मेरी तरफ से सलाम बोलना। चलो मेरी तरफ से पापा मम्मी सबों को सलाम बोलना। ठीक, चलो भाई ध्यान से जाना। ठीक है भाई, जाओ जाओ। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अभी मैं हमारे गांव में पहुंच गया हूं जो यहाँ से है। माशाल्लाह यहाँ के अभी के नज़ारे देख लो माशाल्लाह। और आज ईद उल फितर भी है। आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो कमेंट में ईद मुबारक आप भी ज़रूर लिखना। सो कल ये वीडियो अपलोड होगा। सो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। जुनैद भाई भी यहाँ से घर गया। सो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो करना, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना, सभी जगह नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होगा। आपसे फिर से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।